لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كيف حالكم أيها الأساتذة والأستاذات نعم طيب الحمد لله في هذه لقائنا في لقائنا الرابع من هذا الأسبوع pertemuan kita keempat dari pada pekan ini insyaallah الآن نحن في آخر المادة أو في آخر الباب أو في آخر الوحدة الرابعة pada penghujung الوحدة الرابعة نعم وهذا قد تناولنا أو قد درسنا نصف من الكتب ya kita telah mempelajari setengah dari buku ya min kitabi bainal yadaik wa hadha al-kitabu al-awwal al-juz'u al-awwal ya buku pertama bagian pertama ya al-juz' al-awwal yatakawanu min kitabaini jadi bagian pertama ini al-kitabul awal yatakawanu min kitabaini. Ya, jadi buku pertama dari Bani Yadaik ini dibagi dua bagian ya, Al-juz'ul awal ya, ini yang kita pelajari. Al-juz'ul awwalu min thamani wahadat. Terdiri dari 8 wahdah atau min thamaniyati abwab ya, terdiri dari 8 bab. Nah, itu satu juz. Jadi insyaallah sawfa nadrusu fi hadzal kitab yani al-kitabul awwal ya, kitab pertama min kitab Baini Yadaik ya, kitab pertama dari buku Baini Yadaik 12 atau 12 wahdat ya, la 12 wahdatan. Kita akan mempelajari 12 wahdah ya, 12 wahdah ya, 12 abwab atau 12 abwab atau 12 bab ya dari kitab al-awwal ini ya. Naam wa insyaallah nabda'u min التدريب السادس. نعم التدريب السادس. وهذا السؤال أو هذه الأسئلة من الإجابة من إنشائكم ya, pertanyaan ini jawabannya dari kita masing-masing ya, dari kita masing-masing. Naam. ولعلكم رجعتم الدروس أو فتحتم الكتب قبل أن تدخلوا في هذا الفصل. Ya, mudah-mudahan kita para peserta sudah membuka bukunya, sudah mempelajari bukunya, apa saja yang akan kita pelajari pada malam hari ini sebelum kita masuk kelas ya. Nah, uridu an as'ala maratan tsaniyah, kaifa halukum? Kullukum bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Naam. At-tadrib as-sadis ya, ajib 'anil as'ilati bit-taliyah. Naam. الرقم الأول أو نعم الرقم الأول متى تستيقظ الإجابة من إنشائكم
أين تصلي الفجر يا هل تنام بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة وغير ذلك. نعم. السؤال liman yuridu an yujib. Siapa yang ingin menjawab? Ar-raqmul awal. Mata tastayqidhu? Kama amalna kula yaum au min kitab Ustaz. Kama Naam. Yawmiyah ماذا؟ في يومياتكم يعني في حياتكم اليومية تجيب كما تعيشون تعيشون فيه. Jawab dengan ya sebagaimana kehidupan kita sehari-hari. Au min insya'ikum, sebagaimana terserah bagaimana. Naam, al-muhim tujibu. Naam. Naam. Ujar Ustaz. Hal turidu an tujib? Naam. Naam. Ajib. Mata tastayqidhu? Astayqidu fi sa'ati tsalitsah. Fi sa'ati tsalits. Sabahan. Allah. Naam. Astayqidhu as-sa'ata ats-tsalitsata sabahan. Ya. Astayqidhu as-sa'ata ats-tsalitsata sabahan. Ya. Al-afdalu la taqulu fi ya, lianna hadha fi bi ziyadati fi tarjamatu min lughatikum. Ya, at-tarjamah min lughatina ya, dari bahasa kita terjemahnya. Bangun di tujib astayqidu as-sa'ata. Nah, astayqidu as-sa'ata. Naam, ahsanta. Wal raqmu tsani, aina tusalli al-fajr? Au aina tusallina al-fajr? Man yuridu an yujibu? Ana Ustaz. Naam. Aina tusallina al-fajr? Usalli al-fajr fil baiti. Naam. Ahsan. Naam, thalatha. Man? Thalatha. Naam, raqam thalatha. Ana Ustaz boleh? Hal min mujibin? Ana Ustaz. Naam. Hal tanamu ba'da as-salati? La, anamu ba'da salati. Naam. La anamu ba'da as-salati. Naam, ahsanti. Raqam 4. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ هل من مجيب؟ Naam. La yazalu mala Ummu Aini. Ya, tidak apa-apa, mau dijawab lagi Ustazah mala Ummu Aini. Naam, madza taf'alina ba'da as-salati? Nomor raqmu 4. Raqmu 4. Madza taf'alu ba'da salati? Azkaras sabahi. Naam. Naam. Madza? Kariri al-ijabah. Diulang. Naam. Aqra'u adhkar as-sabahi. Naam. Adhkar as-sabah. Aqra'u adhkar as-sabah. Naam. Raqam 5. Man sayujibu ba'da dhalika sanaqra'u as-su'al. Man yuridul an yujiba?
Naam. Man yasta'idu? Ana Ustaz. Naam. Mata taknusul ghurfata? Aknusul ghurfata ba'da astaiqidu. Ba'da istaiqatu. Apa Ustaz? Naam, la ba'sa. Santa. Aknusul ghurfata ba'da an. Ada huruf an ya. Ba'da an astaiqidu. Ba'da an astaiqidu. Ya. Ba'da. An di sini artinya jadi apa Ustaz? An. Iya, bisa dari 6. Harus ada tambahan an. Ba'da an. Ba'da an astaiqidhu. Ba'da an astaiqidhu. Ba'da an astaiqidhu. Fathah. Ba'da an astaiqidhu. Naam. Raqam 6. Mata tadhhabu ila al-madrasati? Ya. Man yasta'id? Ya. أصلا أريد أن أشير لكل طالبين ولكل مشارك لكن أخشى أن لا يستطيع أن يجيب لأن نعم ربما عنده مشكلة في الإنترنت أو ربما غير ذلك. نعم. متى تذهب إلى المدرسة؟ نعم. متى تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب بعد صلاة العصر. نعم. أذهب بعد صلاة العصر. Iya. Kalau pakai jam kira-kira jam berapa? As-sa'a kam? Pakai jam. As-sa'ata. Naam. As-sa'ata ar-rabi'ata. Naam. As-sa'ata ar-rabi'ata. Naam. Ahsanti. Naam. Thumma as-sabi'ah. Afwan. Mata tastayqidhu yawmal 'utlati? Naam. Yalla bisur'ah, hal min mujibin? Ya, mudah ini ya. Dijawab. Astaiqidu yaumal utlati as-sa'ata at-tasi'ah. At-tasi'atu. Naam. As-sa'at tasi'atah. Fathah. Naam. Santa. Naam. Naam. Thumma thamina. Hal turidu an tujibu marratan ukhra? Madza taf'alu yawmal 'utlati? Ana Ustaz. Naam. Madza taf'alina yawmal 'utlati? Usyahidu tilfaza. Naam. Usyahidu tilfaza. Naam. Thumma tasi' atau tis'a. Man aina tusalli al-jumu'ata? Al-akhlis Majid. Tafadhal. Aina tusalli al-jumu'ah? Naam, tusalli salatal jum'ata fil masjidil kabir. Naam. Usalli salatal jumu'ati. Ya, bukan jumu'ata. Usalli salatal jumu'ati fil masjidil kabir. Naam. Ahsanta. Naam, wa raqmul akhir, mata tushahidu tilfaza? Usyahidu tilfaza as-sa'ata al-'ashira. Naam. Usyahidu tilfaza as-sa'ata al-'ashirata. Naam. Ahsantum jami'an. Afwan Ustaz. Syakarallahu lak. Naam. Naam. Kalau begini boleh tidak ya? Usyahidu tilfaza fil laili. Naam, yajuzu.
Nah, boleh. Usyahidut tilfaza fil lail. Karena di sini menanyakan tentang waktu ya. Mata. Mata berarti as-su'alu 'anil waqt. As-su'alu 'anil zaman. Ya, pertanyaan tentang waktu ya. Mata tusyahidut tilfaz? Usyahidut tilfaza fil lail atau usyahidut tilfaza lailan. Lailan. Usyahidut tilfaza sabahan. Usyahidut tilfaza masaan. Ya, usyahidut tilfaza naharan atau pakai fi boleh juga. Nah, boleh juga pakai fi. Ustaz, syukran. Sama seperti tadi jawabannya Al-Akhlis Al-Majid, mata astayqidu fi sa'ati, boleh juga fi. Ya, lakin al-ahsan taqul as-sa'atah. Nah. Lakin al-ma'na wahid, ya, tapi maknanya semuanya satu ya. Benar semua maknanya. Naam. Wa ba'da dhalika نعم هذه القراءة نعم اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة ألف تنام باء تنام Nah, afwan tidak kelihatan ininya ya. Saya baru sadar. Nah, afwan. Intadhiru lahza. Tunggu sebentar. Lahzah artinya sebentar ya. Lahzah. Nah, alhamdulillah malam pada pertemuan keempat ini ya, biasanya agak sepi ya, alhamdulillah. Ya, lumayan banyak yang ikut, alhamdulillah. Syakarallahu lakum ala juhudikum. Nah, lahza. Ya, kalau biasa orang Arab, lahza, tunggu sebentar. Mereka juga mengatakan daqiqah, ya. Daqiqah. Ya, artinya semenit. Maksudnya tunggu sebentar, ya. Daqiqah. Orang Arab ya. Naam, alhamdulillah. وفي التدريب القراءة. نعم، القراءة ألف تنام باء تنام جيم ينام. إذن الحرف جيم ya. المختلفة الكلمة المختلفة حرف جيم. الثالثة الثانية الثانية إذن الثالثة. هذه القراءة. نعم، القراءة جميعا. تقرؤون في بيوتكم أو في منازلكم. نعم، والآن افتحوا صفحة كم؟ 101. صفحة 101 أو صفحة واحدة بعد 100. 101. نعم، التدريب الثالث صل بين الجملة والصورة المناسبة ya. Sil, sambungkan bainal jumlah, antara kalimat dan surah al-munasibah, kalimat dan gambar yang cocok. Nah, raqam 1 yadhhabu ilal baiti bil hafilati. Nah,
As-surah ayu harf? Alif Ustaz. Arif Ustaz. Naam. Alif. Naam, ahsantunna, ahsantum. Naam, alif. Yadhhabu ilal baiti bil hafilati alif. Naam. Mubasyarah. Langsung dikasih garis. Naam. Thaniyan, raqam 2, yaqra'ul Qur'ana fi ghurfatin naumi. Ayu harfin? Jim. Naam. Harfun Ustaz, jim. harfun jim. Jim. Ahsantum. Harfu jim. Mubasyarah. Tada satr. Naam, satr artinya garis ya. Satrun, garis. Atau al-khat. Lakin naqul satr ya, satr saja. Satr. Naam, thalithan, yadhhabu ilal madrasati as-sa'ata thaminatah. Ayu harfin? Ad-dal. Dal. Naam, unzur. Tiflun. Naam, ada tiflun. Yadhhabu ilal madrasati huna as-sa'a as-thaminah tamaman. Ya, tamaman. Naam. ثم رابعا يغسل الملابس في الحمام. Harfun ba Ustaz. نعم. Ba. حرف Ustaz. باء. Ba. نعم. نعم. والأخير تكنس غرفة النوم يوم العطلة. حرف Ba Ustaz. ها. Ha. نعم، حرف ها. نعم. والتدريب الرابع صل بين السؤال والجواب. نعم. نعم، هنا al-as'ilah. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Wa huna al-ajwibah. Di sini al-ajwibah, jawaban-jawabannya. Naam. Raqmul awal, man sayujib? Man yuridu an yujiba? Naam, tafaddali. Naam, tafaddali. Mata tastayqizu? Astayqizu indal fajr. Naam. Astayqizu indal fajr. Dan harfu jim. Naam. Raqam 2. Ana Ustaz. Naam, tafaddali. Aina tusallil jumu'ah? Usallil Jumu'atah. Jumu'atah, bukan mu, tidak panjang. Oh, na'am Ustaz. Aina tusallil jumu'ata? Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Naam, sahih. Harfu alif. Naam, ahsanti. Naam, raqam 3. Ana Ustaz. Oh, tafadhal. من هو؟ نعم، الإثار ما شاء La الله. ba'sa ukh. نعم، Antum faqat. من؟ نعم. نعم، تفضلي. Na'am Ustaz, ana Ustaz. نعم. Syukran ukhti. Apaan? Aina tusallil fajra? Ba. Usallil fajra fil masjidi. نعم، أحسنت. ثم رقم 4، رقم الأخير. نعم، تفضلي. نعم، من سيجيب آنفا؟ Siapa tadi ingin menjawab? نعم، رقم 4 الأخير. Ana faqat Ustaz. نعم، تفضلي. Hal tanamu ba'da sholati? نعم. La anamu ba'di sholati. هنا خطأ مطبع. ليس بعدي لكن بعده. Ya, بعده. خطأ مطبعي. Ya, salah dalam penulisannya. Cetakan. La anamu ba'da as-sholati. Ya, di sini juga kita lihat bagaimana terkiznya seorang ya pelajar ya. Jadi kita jangan tertipu dengan yang tertulis di buku. Kita harus lebih fokus. Ya. Naam.
la anamu ba'dah. Pakai fathah la anamu ba'da sholati. Naam, ahsantum, jazakallahu khair. Wal'an at-tadribu al-khamisu. Naam, at-tadribu al-khamisu. Huna nas, ya, nas atau iqra'il faqrata thumma ajib. Ya, dibaca nasnya. Al-fiqrah ya, iqra'il fiqrah thumma ajib. Ya, dibaca nasnya thumma ajib. Naam. Istami'u, antum tastami'una wa ana sa'aqra. Usratu Ahmada la tanamu ba'da as-salati yawm al-'utlati. Taha yaknusu ghurfatal julusi wa Fatimatu taknusu ghurfatan naumi wa Ahmadu yaghsilul malabisa wa Latifatu takwil malabisa wal jaddatu taghsilul atbaqa wal jaddu yaqra'ul qur'ana. Naam. Aqra'u marratan thaniyah. Saya baca sekali lagi. Usratu Ahmada la tanamu ba'da as-salati yawmal 'utlati. Taha yaknusu ghurfatal julusi wa Fatimatu taknusu ghurfatan naumi wa Ahmadu yaghsilul malabisa wa Latifatu takwil malabisa wal jaddatu taghsilul atbaqa wal jaddu yaqra'ul qur'ana. Naam, hal ajabtum? Apa sudah dijawab pertanyaan ini? Naam. Naam, sa'utikum. Naam, sa'utikum daqiqah wahidah atau daqiqatain. Kita berikan waktu 1 atau 2 menit. Iqra al-fiqra thumma ajib. Ya. Arju minkum la taftahu al-kutuba asna al-ijabah. Ya. Arjukum jangan membuka buku ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Atau jangan dibuka ya nasnya. Nah, sa'utikum daqiqah wa daqiqatain. Nah, tafadhalu. Ghurfatan naum. Naam. Naam, al-an aghliqu kutubakum, dibuka bukunya. Ditutup bukunya. Aghliqu kutubakum. Naam, wal-an sa'aqra marratan al-marra al-akhirah. Saya baca sekali lagi terakhir. Naam. Usratu Ahmada la tanamu ba'da as-salati yawmal 'utlati. Taha yaknusu ghurfatal julusi wa Fatimatu taknusu ghurfatan naumi wa Ahmadu yaghsilul malabisa wa Latifatu takwil malabisa
Wal jaddatu taghsilul atbaq. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Naam. Naam. As-su'alul awwal, ماذا تفعل الجدة؟ نعم، ماذا تفعل الجدة؟ الجدة تغسل الأطباق. الجدة تغسل تغسل الأطباق. نعم نعم أحسنتم. حصل الصدى. ما معنى الصدى؟ Soda itu pantulan suara ya, pantul suaranya. Naam, wa raqam اثنين ماذا يفعل أحمد؟ نعم، ماذا يفعل أحمد؟ أحمد يغسل الملابس. نعم، أحمد يغسل الملابس. نعم، ورقم 3. Oh ini gimana dah? Mama udah nggak bisa jawab ini kalau kayak gini. نعم، رقم 3. ماذا تفعل فاطمة؟ فاطمة تكنس غرفة النوم. نعم، فاطمة تكنس غرفة النوم. نعم، رقم 4. من سيجيب؟ Ya, tadi bersama-sama. نعم، تفضل. نعم، تفضل. فاروق شهداء. لطيفة تكوي الملابس. اقرأ السؤال الأول. ماذا تفعل لطيفة تكوي الملابس. نعم، لطيفة تكوي الملابس. نعم. رقم 5. من؟ أنا أستاذ. نعم، تفضلي. ماذا يفعل طه يكنس غرفة الجلوس. نعم، طه يكنس غرفة الجلوس. نعم، والأخير رقم 6. أنا أستاذ. نعم، تفضلي. أنا ما شاء الله. ماذا يفعل الجد؟ نعم. يقرأ القرآن. نعم، الجد يقرأ القرآن. نعم، أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم. الجد يقرأ القرآن. نعم. Ya, ada lagi. Tadrib sadis, al-faqra ats-tsaniyah, al-fiqra ats-tsaniyah. Sekarang nas yang kedua. Iqra'il fiqrah thumma ajib. Naam, sa'aqra'u. Ana sa'aqra'u wa antum tastami'una. Ila al-fiqrah. Yastayqidhu tahirun 'inda al-fajri. Wa yatawadda'u fil baiti. Wa yadhhabu ila al-masjidi. Yusalli tahirun al-fajra fil masjidi. Tahirun yaqra'ul Qur'ana wa la yanamu ba'da as-salati. Naam, maratan tsaniyah. Yastayqidhu tahirun 'inda al-fajri wa yatawadda'u fil baiti wa yadhhabu ila al-masjidi. Yusalli tahirun al-fajra fil masjidi. Tahirun yaqra'ul Qur'ana wa la yanamu ba'da as-salati. Naam. أعطيكم دقيقة واحدة، دقيقتين. نعم، تفضلوا اقرأوا الفقرة ثم أجيب السؤال. نعم.
نعم سأقرأ المرة الأخيرة قبل أن تجيبوا. يستيقظ طاهر عند الفجر. نعم يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. طاهر يقرأ القرآن ولا ينام بعد الصلاة. نعم رقم 1 تفضل الإجابة. من يريد الإجابة؟ أنا أستاذ. نعم أنت دائما رقم 1. نعم نعم. السؤال متى يستيقظ طاهر يستيقظ طاهر عند الفجر. نعم صحيح أحسنت ما شاء الله متحمس جدا. semangat ya Masya Allah. نعم رقم 2. أنا أستاذ. رقم 2. أنا Ustaz. أستاذ. أنا نعم أستاذ. أخ فاروق شهداء. نعم تفضل. نعم. رقم 2. أين يتوضأ في البيت. نعم يتوضأ في البيت. أحسنت. رقم 3. Ana Ustaz. نعم تفضلي. Aina yadhhabu ilal masjidi. نعم يذهب إلى المسجد. نعم أحسنت. رقم 4. رقم 4 أين يصلي الفجر؟ من سيجيب؟ أنا أستاذ. نعم تفضلي. أين يصلي الفجر؟ يصلي الفجر يصلي الفجر يصلي في الفجر في المسجد. المسجد. نعم أحسنت. نعم رقم 5 هل ينام بعد الصلاة؟ أنا أستاذ. نعم تفضلي. هل ينام بعد الصلاة؟ لا ينام بعد الصلاة. La kemudian disebut lagi la-nya. La. Oh iya. La Nah, yanamu ba'da salat. La yanamu ba'da sholati atau la yanamu ba'da sholah. Naam la yanamu ba'da salat. Naam sadisan raqam 6 ماذا يفعل بعد الصلاة؟ نعم تفضلي. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ يقرأ القرآن. نعم يقرأ القرآن. نعم أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. نعم وبعد ذلك هنا الكتابة. Ustaz, mau soal Ustaz. نعم تفضلي السؤال. ما هو السؤال؟ Soal aina yatawaddau sumajib yatawaddau fil baitihi atau fil baiti hu Ustaz. Nah, yatawaddau pertama yatawaddau fil baiti. Kalau pakai alif lam berarti tidak pakai dhamir lagi, tidak pakai hak di akhirnya. Yatawaddau fil baiti. Nah, kemudian kalau pakai hak di akhirnya yatawaddau fi baitihi. Fi baitihi karena huruf hak dhamir ini mengikuti harokat sebelumnya. Ya, mengikuti harokat sebelumnya. Kalau dia kasrah maka fi baitihi. Kalau dia fathah, nah, kecuali kalau dia fathah tidak boleh difathahkan. Fi bai atau baitahu ya, tidak boleh baitah karena kalau pakai hak itu dhamir untuk muannas. Dhamir untuk muannas. Jadi fi baitihi ya, fi baitihi bukan fi baitihu ya. Fi baitihu. Yang benar fi baitihi ya. Fi baitihi. Nah. Jazakallahu Ustaz.
Jazakillahu khairan. Naam, wa ba'da dzalika huna al-kitabah tatadarrabuna fi manazilikum aw fi buyutikum. Jadi latih di rumahnya ya. Al-ardu ini al-kitabah. Jadi fokusnya di sini huruf sa wa sya. Nah, taktubuna huna at-tadribul awal murra biqalamika 'ala al-harfi. Murra artinya kata perintah ya. Ini murra fi'lu amrin min kalimah marra yamurru. Marra yamurru artinya lewat ya. Marra yamurru. Fi'il amarnya murrah. Murrah. Murrah anta. Murrah. Lewatlah. Nah, tapi di sini murrah biqalamika. Ya, artinya di sini pulpen kita mengikuti huruf ini. Huruf yang kurang jelas ya. Ya, untuk melatih menulis di sini. Sa, jadi makin ke sini ya. Yang awalnya jelas, kemudian tidak kurang-kurang jelas. Nah, itu kita tulis ulang. Kemudian at-tadribu tsaninya di sini insakh. Ya, insakh artinya insakh itu an-naskhu sama seperti copy ya, kita copy. Ya, copy. Insakh itu copy. Ya, mungkin yang HP-nya atau laptopnya berbahasa Arab sepertinya ada, kalau copy itu insakh atau an-naskhu. Ya. Sa, sya, kita tulis ulang. Nah, wa huna sama murra biqalamika alal kalimah. Ya, tadi alal harfi di atas huruf, sekarang kalimah ada katanya ya. Kemudian setelah itu insakh, ditulis ulang. Di sini insakh, tulis ulang lah. Kalau zaman dulu itu makanya dibilang an-nuskhah. An-nuskhah. An-nuskhah itu an-nuskhatul tsaniyah, an-nuskhatul rabi'ah, itu cetakan ya. Cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, itu bahasa Arab. An-nuskhah. Karena zaman dulu itu di copy ya, tidak di cetak. Ya, tapi ditulis. Tulis pakai tangan. Jadi kalau misalnya mau buku Bayanadaik di zaman dulu, mau buku Bayanadaik ada 2 ya, ditulis ulang. An-nuskhah, an-naskhu namanya, an-naskhu, menulis ulang. Naam, wa ba'da dzalika huna uktub fid da'irati al-harfa alladhi tabda'u bihi al-kalimah. Ya, kita uktub fid da'irah. Ad-da'irah ini ya namanya, ad-da'irah lingkaran ya. Ad-da'irah itu artinya lingkaran. Uktub fid da'irati al-harf. Ya, kita tulis di lingkaran ini al-harf alladzi tabda'u bihi al-kalimah. Ya, yang di awal kalimah. Ya. Kita tulis huruf yang berada di awal kata. Misalnya syajaratun berarti sya. Ya, sya. Naam. Sahlun jiddan. Al-ard, murra biqalam tadrib, al-kitabah, ya semuanya al-kitabah. Dan ini sangat bagus ya. Bagi yang kurangnya, tulisannya masih kurang bagus, liman ladaihi kitabatuhu madza naqul, liman yuridu an yujammil kitabatahu, siapa yang ingin memperindah tulisannya, nah tafadhal tadarrabu huna, ya silahkan dilatih di sini. Naam, wa huna ikhtabir nafsak insyaallah, ikhtabir nafsaka fi liqa'ina al-qadim. Naam. Wal akhir, naam, kita ingin ya coba. Naam, hal dhahara alaikum, hal dhahara amamakum, apakah kelihatan? Doro, Ustaz. Naam, Ustaz. Ya, naam. Huna al-kitabatu wadihah. Naam, wadihah, dhunnu wadih. Ya. Siapa yang ingin membaca? Naam. Man yuridu an yaqra'
فيه الكسرة. أنا أستاذ. نعم تفضل حرف شهادة. نعم. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaiqidu Ahmadu mubakkiran indal fajri. Yusallil fajra fil masjidi. Ahmadu la yanamu ba'da sholatil fajri. Huwa yaqra'ul Qur'ana. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilati sa'ata sabi'ata. Yaumul utlati yastaiqidu mubakkiran aidan. Yaumul jumu'ati fis sabahi yaqra'u sahifata aw kitaban. Wa yusallil jumu'ata fil masjidil kabiri. نعم ممتاز. أحسنت. من آخر؟ Ada yang lain? نعم. Naam Ustaz. Bismillah. نعم تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Yastayqidhu Ahmadu mubakkiran indal fajri. Yusallil fajra fil masjidi. Ahmadu la yanamu ba'da sholatil fajri. Huwa yaqra'ul Qur'ana. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilatis sa'atis sabi'at. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilatis sa'atis sabi'ati. Sa'ata as-sabi'ata. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilatis sa'atas sabi'ata. Yaumul utlati yastayqidhu mubakkiran aydan. Yaumul jumu'ati fis sabahi yaqra'u sahifatan aw kitaban. Wa yusallil jumu'ata fil masjidil kabiri. Alhamdulillah. نعم أحسنتي ممتاز. نعم والأخير. نعم من terakhir kalinya من يقرأ؟ Ana Ustaz. نعم تفضلي. Bismillah. Yastayqidhu Ahmad mubakkiran indal fajri. Yusallil fajri fil masjid. Ahmad يصلي الفجر fil masjid. Ahmad la yanamu ba'da salatil fajr. Huwa yaqra'ul Qur'ana. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilah. Afwan Ustaz. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilatas sa'atas sabi'ata. bil hafilati, ya ada bil hafilati. Naam Ustaz. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilati sa'atas sabi'ata. Yaumul utlah. Yastayqidhu mubakkiran aydan. Yaumul jumu'ati fi sabahi yaqra'u sahifata aw kitaban. Wa yusallil jumu'ati fil masjidil kabir. Naam. Wa yusallil jumu'ata, ya fathah ya karena maf'ulun bih. Wa yusallil jumu'ata fil masjidil kabiri. Ya, kalau sahifatan, ya. Sahifatan fathatan, sahifatan au kitaban. Naam, ahsantum jami'an. Naam, kullukum. Naam, kullukum mumtazun insyaallah. Naam. Tadarrabu katsiran.
tadarrabu akthar. Ya, berlatih lebih banyak lagi. Naam. Wal akhir, hal min su'alin qabla an nakhtatim liqa'ana ar-rabi fi hadzal usbu'. Sebelum kita tutup pertemuan kita yang keempat pada minggu ini, apa ada pertanyaan? Limadha anifan bil hafilati as-sa'ata sabi'ata ya Ustaz? Laisa Naam. sa'ati sabi'ati. Afan. Naam. Ba'da Yadhhabu, perhatikan. Yadhhabu ilal madrasati. Ya, yadhhabu ilal madrasati bil hafilati as-sa'ata as-sabi'ata. Ya. Bagaimana kalau saya hapus ini? Nah, yadhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Harus fathah ya. Karena dzarf, kemarin kita sebutkan dzarfu zaman, keterangan waktu. Dan keterangan waktu itu selalunya fathah ya. Fathah, kecuali sebelumnya ada huruf jar ya. Ya, kecuali pada sebelumnya huruf jar. Contoh misalnya ada huruf fi ya. Yadhhabu fis sa'atis sabi'ata, nah baru fis sa'atis sabi'ati, baru kasrah. Ya, tapi kalau tidak ada huruf jar sebelumnya, sebelum kata itu, maka dia harus fathah. Ya, yadhhabu as-sa'atas sabi'ata. Nah. Bil hafilati mawjud jar Ustaz, afan. Nah, jadi ini berbeda ya. Berbeda. Keterangan ini yadhhabu ilal madrasati bil hafilah. Ya, ini satu apa? Ya, bil hafilah dengan as-sa'a tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitan. Al-hafilah berbeda, as-sa'ata juga berbeda, tidak ada kaitan. Ya. Yang menjadi ini, yang ada kaitannya ini, yadhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Langsung. Kalaupun ini yadhhabu ilal madrasah, maksudnya keterangan dia pergi kemana? Dia pergi ke sekolah. Ya, kemudian dia pergi ke sekolah mengendarai apa? Bil hafilah, dengan bis. Nah, kemudian terakhir ini baru kapan dia pergi? Ya, yadhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Nah, bagaimana kalau misalnya saya majukan as-sa'anya? Nah, yadhhabu as-sa'ata as-sabi'ata ilal madrasati bil hafilah. Boleh juga. Yadhhabu as-sa'ata as-sabi'ata ilal madrasati bil hafilah. Tapi yang lebih bagus tadi itu. Ahsannya seperti ini. Jadi ini saling berbeda, tidak ada kaitannya. Bil hafilati. Khalas. Ini satu kata ini bil hafilati. Bi ini tidak berpengaruh pada as-sa'ah. As-sa'ata as-sabi'ah tidak berpengaruh. Bi ini hanya mempengaruhi kata setelahnya langsung. Al-hafilati. Bil hafilati. Ya, hanya mempengaruhi al-hafilah. As-sa'ah tidak. As-sa'ah tidak, ya, karena dia itu dzarf, ya, keterangan waktu ataupun keterangan tempat selalunya berharokat fathah, kecuali tadi ada huruf jar sebelumnya. Contohnya yadhhabu ilal madrasati bil hafilati fi sa'atis sabi'ati, baru harokatnya kasroh fis sa'atis sabi'ati. Atau contoh yang lain, lihat yang kalimat pertama, yastayqidhu Ahmadu mubakkiran indal fajri. Ya, indal fajri. Inda al-fajr, ya, al-fajr maf'ul bih. Boleh juga pakai indah. Selain kata fi, boleh juga pakai indah. Jadi ingat lagi ya, ini hanya mempengaruhi, harfu jar itu hanya mempengaruhi satu kata ya.
satu kata setelahnya. Ya, satu kata setelahnya. Ya. Satu kata ini mungkin kelihatan dua kata tapi maknanya sama. Seperti misalnya contoh kalau al-hafila ini al-hafila al-kabirah misalnya. Al-hafila al-kabirah. Ya. Yadhhabu ilal madrasati bil hafilati al-kabirah, al-kabirata au al-kabirati. Naam. Ada yang tahu? Bil Kabiroti. Kabiroti. Al-kabirati. Ya, yang benar al-kabirati. Karena ini satu kesatuan ya. Ya. Ini sama. Bil hafilah karena al-kabirah ini al-kabirah sama ada apa namanya? Al-hafilah al-kabirah ini bisa dibilang satu kata begitu ya. Karena al-hafilah, ya al-hafilah, kemudian al-kabirah sifah dari al-hafilah. Sifat dari al-hafilah. Sifatnya ya, sifatnya besar, bentuknya besar ya. Jadi besar ini kembali ke hafilah, maka al-kabirah ini harus mengikuti harakatnya al-hafilah. Bil hafilatil kabirati. Al-hafilatu al-kabiratu. Al-hafilata al-kabirata. Ya. Itu. Adapun kalau as-sa'a beda lagi. Naam. Hal min soalin akhar? Naam. Qadan yaumul Qadan. Naam. Anak ansa Ustaz. Mada al-farqu na'at man'us Ustaz. Na'at man'ud. Ma'a sifat mausuf Ustaz. Mada al-farqu hada. Astagfirullah. Ya ini mungkin jaringan saya tuh bagaimana? Naam, ala kulli hal raji'u ad-durus. Naam, raji'u ad-durus jayidan wa ihfadhu dihafal mufradat ya al-mufradat ihfadhu al-mufradat wa tadarrabu katsiran ya tadarrabu akthar. Kita sering-sering berlatih ya, sering saya sampaikan ini ya, sering berlatih di tempat kita kerja misalnya dimanapun kalau kita di sekolah. Nah, tadarrabu fil madrasah. Nah, tadarrabu fil baiti taqdi waqtan tawilan fil baiti fa tadarrabu fil bait. Kalau kita menghabiskan waktu di rumah lebih banyak, maka tadarrabu fil baiti. Ya, kita hafal-hafal mufradat tentang yang ada di rumah. Ya, di rumah. Sama seperti kemarin alhamdulillah ada kirim ya 6 mufradat yang ketiga ya, hari ketiga alfina. Ya. Nah, adapun untuk pekan berikutnya ya tidak ada dulu. Ya, nah. Misalnya halaman finaun, pagar surun, ya, teras satihatun. Nah, karam tenggelam, hilang, ya, istaghraqa yastaghriqu fi. Istaghraqa fi naumi, tidur nyenyak, ya, istaghraqa fi naumi, tenggelam dalam tidur. Nah, istaghraqa ini ya, istaghraqa bisa juga menghabiskan, ya, menghabiskan waktu. Misalnya kalau perjalanan kita dari
Jakarta misalnya ke Jawa Tengah misalnya 5 atau 7 jam, 5 atau 7 jam menghabiskan waktu 5-7 jam. Maksudnya itu yastaghriqu, ya. Yastaghriqu 7 saat, ya. Yastaghriqu safaru, ya, perjalanan itu membutuhkan atau menghabiskan waktu yastaghriqu 7 saatin, ya, misalnya menghabiskan waktu 7 jam. Nah, gitu. Yastaghriqu, istaghraqa, yastaghriqu. Jadi maknanya ada 2 ya. Naam. Wa akhiran nas'alullaha an yuthabbita lana ulumana, ya. Kita minta kepada Allah agar mentathbitkan ilmu yang kita telah pelajari dan apa yang kita telah hafal. Naam. Wa nas'alullaha an yudimana fi ta'allumi al-arabiyyah atau an yuthabbitana fi ad-dirasah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mentathbitkan kita, mengistiqomahkan kita dalam belajar, ya, bahasa Arab ini dan belajar Al-Qur'an yang lainnya. Naam. Wal akhir nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz, jazakumullahu khair. Khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz.